Hello and welcome to Prudent Media News. First a look at the top stories. Jokhi says congressmen conspired against him, alleges them of provoking disqualification petition against Churchill. MGP president clears his stance, says he has reconstituted the executive committee before the court stay. Dr. Babasaheb Ambedkar idol desecrated at Kuchore Chowk. BJP blames police department for negligence. Ravi assures to nab culprits. Animal killed at Keri Satari was not a tiger, claims Wildlife Institute of India. The question arises, if it was not a tiger, what was it? And football branding takes shape in India as sponsors come forward to support football. And now the news in detail. Urban Development Minister Jokhi Alimau and Tourism Minister Miki Pacheco are back in arms once again. Jokhi has said that every cabinet member is his colleague and Miki Pacheco is his old friend. Jokhi alleged that a few Congress members were conspiring against the Alimau brothers. He said that some congressmen are behind disqualification petition against Churchill. Few days back, Miki Pacheco, the arch rival of Alimau brothers on all fronts, had long and close meet with Jokhi Alimau in his office. Jokhi Alimau does not feel anything strange in it, but he says that Miki is one amongst his friends. Seems like both the rivals are back in arms again. तोशे बोयनो सरप्राइज जातल्यो फोटोवाचेर जोकी आलेमाव आनी मिकी तुमी चोयला आनी बरेच हे इगोरीचे मुखार कितें उलयता ते फक्त सोदूच हांव सांगता मिकी पाशेको म्हज्या ऑफिसांत येयलो आनी ही इज माय कॅबिनेट कलीग जेन्ना कोणूय कॅबिनेट कलीग तो मेळपाक येयलो आमी एक कॅबिनेटांत आसात आमकां मेळपाक जाय तेणे आज स्टेटमेंट दिला आपले आदले फ्रेंडाक आपण मेळपाक गेलोलो म्हणून हेराल्ड पेपराचेर दिल्लोले आसा आमचो इश्ट आनी म्हजो इश्ट हांव तेज्या बराबर आसतलो. He alleged that Churchill's disqualification petition was planned by few Congress members. आनी जेन्ना मिकी पाशेको म्हणजे एक ऑफिसांत येयलो आनी तेन्ना म्हाका दूख जालें काळीज म्हजें रडलें सगळे तेणे म्हाका डिटेल सांगलो कोणे मनशान कितें केलें कोणे मनशान कितें सांगलें आनी कोणे मनशान कितें घडपाक लायलें कॉलनीने चर्चिलाचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन घडपाक आमचे काँग्रेसाचे लिडर आसात म्हणून सगळ्याची म्हाका नांवां सांगलेलीं आसा पूण नांवां आतां डिस्क्लोज करचो ना जेन्ना टायम येलो तेन्ना सगळ्यांक एक्सपोज करतलो हे बरी वस्त न्हू दिसून येतात चर्चिलाले भाव गोंयचो मुखेलमंत्री जातलो म्हणून आनी तेका भिवपाक डिस्क्वॉलिफिकेशन घालून हे आमचे काँग्रेस लिडरांनी दवरलेले आसा. Jokhi Alimau assured people that he would never quit the party even if crores of rupees are offered to him. अरे मिस्टर लिडरांनो जोकी आलेमाक कोट्यांनी पैसे येले पिकापांनी पैसे येले काँग्रेस पार्टी सोडपाक तुम्ही बियानाकार जोकी आलेमाक काँग्रेस पार्टी केन्नाच सोडचो ना पूण तुमकां येत्या इलेक्शनाक केन्नाच पोते जिखोवंक हांव केन्नाच दिवचो ना हे गांवांत. Our reporter in Margaon, Ramesh Naik Raut. Maharashtrawadi Gomandak Party President Pandurang Raut has said that he has reconstituted the executive committee as per the constitution of MGP. The executive committee was reconstituted on 14 August immediately after sacking Deepak Daudikar, Lavu Mamledar and Ferte from executive committee. This decision of reconstitution of executive committee was taken at the executive committee meeting held on 14 August, much before the court stay on claimed by Raut. MGP President Raut once again tried to give shock to Deepak Daudikar by informing the court that the party has failed
all vacant executive committee posts which were vacant after sacking of Deepak Dhawekar, Lavu Mamledar and Farte. MTP President Raut claimed that the reconstitution of executive committee was done prior to the court stay. काढल्या उपरांत आमची वॅकन्सी जाले. वॅकन्सी जाल्यावर आमकां ते वयचें पडलें. मग 14 तारखेक सगळी सोपस्कार जाल्ले. माडोळकर जो हे आसा अमेरिकेक गेला त्यांनी रिजिग्नेशन दिल्लें वयतना. ताणें सांगलेलें की आपणाक हें कितें चल्लां तें बरोबर न्ही. आपूण सगळो दस्तावेज तुमचे दिता आनी आपणाक हितून सोडाय. त्या प्रमाणे आमकां जनरल सेक्रेटरी पोस्ट खाली थंवंक शकना. ताकाय हें केलो. आनी तितकें म्हणून आमी नवीन 4 जाण भरले. आनी केन्ना भरले 14 तारखेक. आनी त्यामुळे ते भरण्या मागे पक्षाची जे कितें घटनेन आहा त्या प्रमाणे केलां. पूण ताच्या पयलीं कोर्टाची केस नाशिल्ली. केस आमकां 21 तारखेर नोटीस आयली आनी हें सगळें घडलें तेच्या पयलीं. Raut also accused Deepak Dhawekar of creating confusion in the court. He questioned how petitioner can send an appointment to the advocate to appear on the behalf of the party when he himself has filed a case against the party. काल जे कोर्टान 3 एडवोकेट जे पक्षातर्फे जे उबे जाले ते कितें कशें कितें ती व्हडली गंमतूच आहा. केस घालपी दीपक धवळेकर अध्यक्षाचेर आनी पक्षाचेर आनी ताका सपोर्टींग करपी तेच्या वांगडा आतां सद्या लोक 7 आहात ते एफिडेविट फायल केला कोर्टान की आमी हो जो कितें मांडना ताका आमी आमचें समर्थन आसा. त्या प्रमाणे ते प्लॅन्टीफ जाले. दीपक धवळेकरान ते 7 लोक प्लॅन्टीफ जाले आनी परत त्यांनी दुसरो ठराव घेतलो की जनरल सेक्रेटरी नसल्यामुळे त्याच्याऐवजी आम्ही आपातेली ह्या नावाचो एक मेंबर एका आम्ही ऑथरायज करता तो कोर्टान वकील दिवपाक पक्षाच्या वतीन. आम्ही हांगा ऑब्जेक्शन घेतलां की तेच लोक प्लॅन्टीफ तेच लोक अर्ज करपी तेच लोक सपोर्टिंग करपी दीपक धवळेकर हांगा परत पक्षाच्या वतीन झगडून कशें येतले. Our principal correspondent Murari Shetty with video journalist Ravindra Darvi for Prudent Media. After idol desecration, the miscreants have now switched on to the statues of legendary personalities. Statue of Dr. Babasaheb Ambedkar was found desecrated at Kuchare Chowk on Friday night. Home Minister Ravi Naik has taken a serious note of the incident while BJP has blamed laxity of police department for this desecration. Some unknown miscreants desecrated the statue of Dr. Babasaheb Ambedkar at Kuchare Chowk on Friday night. The site of desecration is merely 300 meters away from the Kuchare police station. The statue is situated at the intersection of 4 roads leading to Tidamol, Chanar, Sange and Kuchare. Kuchare MLA Shyam Satardekar and Kepe MLA Babu Kavlekar rushed at the site. MLA Shyam Satardekar reacted saying that the act was carried out of frustration by idol desecrators. रातीकडे एक कृत्य जाल्लें आसा तें हांव ताचो निशेध करतां. पूण पर्टिक्युलरली पळयलें जाल्यार अशें दिसता की जी आयज गोंयभर देवळां फोडपाची म्हणा जावं आमगेले मुर्तीचे विटंबना करपाची आतां महान नेतांचेर पावलें. तशें आमचे आंबेडकर हे चौकाचेर आंबेडकराची जे आमची स्टॅच्यू आशिल्लो त्याचे आयज जे विटंबना जाल्लें आसा अशें महान नेतांची जर लोकांक लिडरशिपीची क्वॉलिटी जर आमी येणाऱ्या जनरेशनाक दाखोवंक शकना जायत आनी दाखोवपाक जर कोणाचे प्रतिबंधक जर आसा जाल्यार हे आमी समाजाक कितें दाखोवंक सोदतात हाजे फाटले हेतू. पर्टिक्युलरली आयज आमी हे सगळे समाजाच्या वटेच्यान हाजो सगळे वटेच्यान सगळे थरांतल्यान हाजो निशेध जावंक जाय आनी हांव ताचे वटेच्यान सगळ्यांक हाजो स्पेशली निशेध करतां. Home Minister Ravi Naik declared to take a strict action against the anti-social elements involved in this desecration. आता ब्युटिफिकेशन जावपाचें आहा आनी ते नवो घालतले आनी आतां तांकां सांगलां तुमकां जर नवो बसयले जायत जाल्यार हांव वचून दिता म्हणून खबर आसा आमच्या भितरलें सगळें खबर आसा ते प्रमाणे चालू आसा इन्क्वायरी चालू आसा. तुमकां खबर ना पुलिसी सगळे कडेन तेजेर चालू आहा काम सगळें ते CID काम करता सगळें तेजें काम करता. हे एक दीस ना एक दीस मेळटलें. हांकां भितर कितें आसा कुडचडेकारां भितर झगडी लायली जाय तांकां. कुडचड्या खातीर कितें स्पेशल कितें दवरतले तुमी आतां स्पोर्ट्सांत मॅक्झिमम जालें ते कुडचड्या सावड्याक जालें ना ऑलरेडी आमची क्रायम जी आसा ती क्रायम सगळे तरेची क्रायमाचे पुलीस आनी आमचे लोकल पुलीस आनी CIDचे सगळे तरेचे भोंवतात सगळे केन्ना तरी मेळटलो. BJP demanded strict and prompt action against the culprits involved in this act. 10 दिसां भितर ह्या सगळ्या प्रश्नाचेर